Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are all in good condition and happy situation. Welcome back with me, Aidalis. Related to the material for today, here I have two sentences. First, I did my homework 2 weeks ago, and the second one, I have done my homework. Okay guys, from the sentences above, have you found the difference of them? Yep, absolutely they have. The first sentence, I did my homework 2 weeks ago, is the example of simple past tense. And the second sentence, I have done my homework, is the example of present perfect tense. Why? What are the reasons? Wanna know? Please stay tuned and don't go anywhere. So, the material for today is about simple past tense and present perfect tense. What are simple past tense and present perfect tense? And what are the function of them? Let's move to the next slide. Okay guys, here are the menu for our meeting today. There are 5 points. First is about definition and social function of simple past tense and present perfect tense. The second one is about the characteristic. The third one is about structure. The fourth one is about the example. And the last one is about the summary. Okay guys, I'd like to share you one by one, and let's start with the first one, that is about simple past tense. By the way, what is simple past tense and what is the function of it? Here I have provided about the material about simple past tense. Simple past tense is used for past actions that happened at a specific time or there is time signal. And another resource said that simple past tense is used for indicate that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Nah, jadi maksudnya simple past tense itu merupakan cara kita menyatakan mengenai kejadian di masa lampau. Nah, di sini ciri khas dari simple past tense itu diikuti dengan time signal atau keterangan waktu. Selain itu, ada yang menyatakan bahwa simple past tense itu merupakan complete action, yang mana kejadiannya itu sudah sempurna terlaksana di masa lalu, ended and started di masa lalu, dan tidak ada hubungannya atau tidak ada efeknya dengan masa sekarang. Nah, here are the example of time signal. Di sini ada contoh keterangan waktu pada simple past tense. Here are yesterday, 2 weeks ago, in 2014, etc. And the second one is about the characteristic of simple past tense. As I said in definition that here are the characteristics. First is complete action. Maksud dari complete action di sini adalah kejadian yang terjadi di masa lampau sudah sempurna terjadi, dimulai dan diakhiri di masa lalu yang tidak ada efek dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, seperti itu. And the second one is time signal is important. Ya, karena time signal merupakan ciri khas dari simple past tense. And the third one is about the structure of simple past tense. Nah, di sini sebelumnya ciri khas dari simple past tense itu merupakan penggunaan verb to atau kata kerja kedua. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa kalimat itu ada yang dinamakan dengan kalimat positif, then kalimat negatif, and kalimat interrogative atau kalimat tanya. Nah, di sini struktur dari simple past tense mulai dari kalimat positif tertulis subject. As you know, subject it can be I, you, we, they, he, she, it, atau bisa juga menggunakan nama orang. And then plus verb to. Nah, di sini karakteristik dari simple past tense itu penggunaan kata kerja kedua. Plus object, plus time signal. Nah, di sini juga karakteristik dari simple past tense penggunaan time signal atau keterangan waktu. Plus other complements. This is optional. If you need, you can put it or you can use it. And then pada kalimat negatif, ciri khasnya itu adalah penggunaan not. Don't forget about it. And then di sini secara struktur tertulis subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus time signal and other complements.
And for kalimat interrogative atau kalimat tanya, di sini tertulis secara struktur itu did, karena di sini kalimat tanya jadi did-nya ke depan, did plus subject plus verb one, and then plus object plus time signal and plus other complements. Actually, I believe that you have already known about this structure, but I like to try to recall you and to make you more familiar. Here, I like to give you the example. And the fourth one is about the example of simple past tense. Here, I have provided 3 sentences in positive, negative, and interrogative sentence. Let's start with the first sentence, that is in positive sentence. Di sini contoh kalimatnya itu adalah Fikri did the homework 2 weeks ago. Teman-teman, mari kita analisis kalimat ini. Fikri di sini sebagai subject, and then did itu merupakan verb to, kata kerja kedua, and then the homework is object, then 2 weeks ago is time signal. And pada kalimat negatif, di sini ciri khasnya itu ada kata not. Mari kita lihat contohnya. Fikri did not do the homework 2 weeks ago. And the last one in interrogative sentence is, did Fikri do the homework 2 weeks ago? Nah, untuk jawaban kalimat tanya ini, you can answer jika jawabannya positif is yes, he did. But if ternyata Fikri tidak mengerjakan tugas atau PR 2 minggu yang lalu, you can answer no, he did not, or no, he didn't. Seperti itu teman-teman. Okay guys, after you watch this explanation, please write the example of simple past tense in the comment below. Okay guys, I'd like to share you another example about simple past tense. Here I have provided the text about Martin's vacation. Nah, di sini saya sudah menyediakan 4 sentences yang mana kalimat ini diambil dari text from Martin's vacation text yang include atau termasuk ke dalam simple past tense. Let's start with the first sentence, that is Martin had a terrible day yesterday. Nah, di sini Martin itu sebagai subject, and had itu merupakan verb to, kata kerja kedua dari have, and a terrible day is object, and yesterday is time signal. Jadi kejadian dari teks ini terjadi pada hari kemarin sudah terlewat. Nah, kenapa dikatakan simple past tense? Karena ditandai dengan penggunaan verb to dan juga ada time signal. And the second sentence is he left the house at 10 o'clock in the morning. Nah, di sini he itu sebagai subjek, and then left itu verb to atau kata kerja kedua, and the house is object, at 10 o'clock in the morning is time signal. Jadi pada pukul 10 pagi pada hari kemarin itu merupakan time signal dari cerita mengenai Martin's vacation. And the third sentence is Martin went to the check-in with his luggage. Nah, di sini Martin itu sebagai subject, and then went itu merupakan kata kerja kedua dari go, went, gone. Nah, kemudian to the check with his luggage itu merupakan object. And the last sentence is Martin realized he didn't have his passport with him. Nah, di sini Martin itu sebagai subject. Realized is verb to, and he di sini itu merupakan merujuk atau bertunjuk atau kepada Martin, seperti itu. Martin di sini he itu sebagai subject, and did not itu merupakan contoh dari simple past tense yang kalimat negatif ditandai dengan kata not. Have his passport with him. Have di sini itu adalah verb 1, kemudian his passport with him itu merupakan objek, seperti itu teman-teman. Ini merupakan sebagian kecil atau yang saya ambil contoh dari simple past tense dari teks tersebut, dan secara keseluruhan sebenarnya ini menceritakan kejadian di masa lampau yang sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, dan mungkin hanya sedikit contoh di sini seperti
dialog itu pasti menggunakan present tense, seperti I don't believe it. Nah, itu merupakan contoh present tense. Tapi secara keseluruhan ini menceritakan mengenai kejadian dari Martin di masa lalu. And the second one is about present perfect tense. Let's start with the first point, that is about definition and the social function of present perfect tense. Present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action or situation is before now but not specified, or an action and situation that started in the past and continues in the present. Nah, jadi maksud dari present perfect tense itu merupakan cara kita mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau, yang mana kejadian tersebut masih berlangsung dan masih ada efeknya dengan hari ini atau dengan masa sekarang. Di sini dikatakan bahwa started in the past and continues in the present, dan masih berlangsung sampai dengan hari ini. And the second one is about the characteristic of present perfect tense. Nah, di sini ada 2 point that I have provided. First is duration. Nah, pada durasi present perfect tense biasa kita temukan terms like for, since, and just. Okay guys, to make you more familiar, I'll give you the example in the next slide, okay? And the second point is time signal are not really needed. Nah, di sini keterangan waktu pada present perfect tense itu tidak terlalu dibutuhkan, karena sebenarnya yang menjadi prioritas pada present perfect tense itu merupakan sudah atau belumnya aktivitas tersebut dilaksanakan atau terjadi. Sedangkan time signal, keterangan waktu itu biasanya menjadi ciri khas pada simple past tense. And the third one is about the structure of present perfect tense. Nah, sebelumnya di sini karakteristik atau ciri khas dari present perfect tense itu merupakan penggunaan have or has plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalimat itu ada yang dinamakan dengan kalimat positive, negative, and interrogative. Nah, pada kalimat positif, present perfect tense di sini secara rumus atau struktur tertulis subject plus have or has plus verb 3. Nah, di sini karakteristik dari present perfect tense plus other complements. Nah, sebelumnya I'd like to share you and recall about have or has. Bagaimana sih penggunaan have or has? Nah, di sini ada note, ada catatan. Have itu digunakan untuk subjek atau subjek I, you, we, they itu menggunakan have. And untuk penggunaan has itu untuk subjek he, she, dan it, seperti itu. And for negative sentence, the structure here is subject plus have or has plus not. Nah, plus verb 3 and other complements. And for interrogative sentence, here is have or has ke depan, karena di sini kalimat interrogative atau kalimat tanya, plus subject plus verb 3 and other complement. And the fourth one is the example of present perfect tense. Here I have provided 3 examples in positive, negative, and interrogative sentences. Let's start with the first sentence in positive. Here the example is Mita has done the homework of English subject. Okay guys, let's analyze it. Mita here as subject and has, why? Here used has karena Mita kata gantinya itu adalah she, so we have to use has. And done is verb 3 from do, did, and done. And then the homework is object of English subject is complement. And in negative sentence, here is Mita has not done the homework of English subject. Nah, ciri khas dari kalimat negatif itu ada kata not. And the last one in interrogative sentence is has Mita done the homework of English subject? Nah, jika teman-teman menjawab kalimat interrogative atau kalimat tanya ini dan jawabannya iya, you can answer yes, she has. Atau ternyata jika jawabannya tidak, you can answer no, she has not, or no, she hasn't.
Okay guys, here another example of present perfect tense that using the term for, since, and just. Let's start with the first sentence. Here use the term for. I have lived in Tasikmalaya for 22 years. Jadi maksudnya saya sudah tinggal di Tasikmalaya selama 22 tahun. Jadi dari 22 tahun yang lalu sampai dengan sekarang saya masih tinggal di Tasikmalaya. Efeknya atau kejadiannya masih saya rasakan sampai dengan sekarang, seperti itu. And for the term since, here is the example. I have learned English since 2012. Jadi saya sudah belajar bahasa Inggris sejak 2012. Jadi dari 2012 sampai dengan sekarang saya masih belajar bahasa Inggris. Jadi efeknya masih saya rasakan sampai dengan sekarang. And the last one is the term just. I have just met my friend in front of the class. Jadi maksudnya saya baru saja bertemu dengan teman saya di depan kelas. Jadi makna dari just di sini adalah untuk menjelaskan kalimat baru saja terjadi. Okay guys, here is the last session that is about the summary. In the summary, I'd like to share about the difference between simple past tense and present perfect tense. And I have 3 points about that. The first one is about meaning. Jadi, makna dari simple past tense dengan present perfect tense itu berbeda. Jika simple past tense itu menjelaskan mengenai kejadian yang terjadi di masa lampau yang sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, yang mana bisa dikatakan sebagai complete action. Kejadian started and ended di masa lalu dan berakhir di masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan sekarang. Sedangkan secara makna, present perfect tense itu kejadian yang terjadi di masa lalu yang waktunya tidak secara spesifik disebutkan dan masih terasa efeknya sampai dengan sekarang, seperti itu. And the second one is time signal. Pada simple past tense, time signal itu sangat dibutuhkan karena merupakan karakteristik dari simple past tense. Sedangkan pada present perfect tense, time signal itu tidak terlalu dibutuhkan karena secara konsep prioritas dari present perfect tense itu untuk menyatakan sudah atau belum suatu kejadian itu terlaksana. And the third one is verb. Jadi, penggunaan antara simple past tense dengan present perfect tense menggunakan verb yang berbeda. Pada simple past tense, ciri khasnya itu menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Sedangkan pada present perfect tense menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga. So guys, that's all from me. Thanks for your listening. If you have any questions, please tell me. Don't hesitate. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.